Depuis plus de 5 ans déjà, l'association Latitude 0 degré œuvre à l'intérieur du groupe scolaire Maria Auxiliadora. Après la réfection des salles de classe, d'une cantine, la construction d'un préau, d'une salle didactique et d'une infirmerie, Latitude 0 degré s'est concentrée sur les plans parrainage, santé et alimentaire. Soutenue par la fondation alimentaire colombienne Funda Salud, notre organisation permet quotidiennement à plus de 200 élèves de suivre une scolarité nécessaire à leur vie future. Afin de faire le bilan de l'année 2010, la Fondation a convié les parents d'élèves pour échanger. Après plusieurs entretiens, nous avons pu nous rendre compte que l'aide apportée à ces familles est indispensable car la précarité de celles-ci s'est renforcée au cours de ces 2 dernières années. Comme depuis plus de 3 ans, une journée santé a été organisée en ce début d'année grâce au concours de 3 médecins, 6 infirmières et de tout le personnel de l'école publique Maria Auxiliadora. Quería decir pues que gracias por la invitación, por tenernos en cuenta y pues ha sido grato trabajar acá en el día de hoy de prestar los servicios. Pues en el desarrollo de la jornada de la brigada vimos varios niños de 5 años a 7 años con algunos problemas dermatológicos, otros de peso, pero afortunadamente ninguno presentó desnutriciones considerables, significativas, importantes. Y pues se pudo brindarle atención a todos eficazmente. Se le explicó el tratamiento a cada una de las familiares, de los parientes. Bueno, así como comentó el doctor, pues para mí también ha sido muy agradable haber pues completado pues esta jornada con la población acá, con los niños. En verdad fue de muy satisfacción ver que a la hora de examinar, estar en contacto con el paciente, pues se detectó pues bajos casos de desnutrición. Realmente los pacientes pues se encontraron en buenas condiciones en términos generales, pues no hubo desnutriciones severas ni moderadas y pues eso es algo pues que nos vamos satisfechos pues por ese lado. También pues se completó también la jornada de vacunación. También la mayor parte de los niños pues se encontró que ya habían completado pues esquema de vacunación y pues realmente los niños que todavía tenían de pronto su esquema incompleto pues se completó su esquema de vacunación. Entonces fue algo satisfactorio. Quería aprovechar la oportunidad para agradecer al Colegio María Auxiliadora por esta excelente jornada de vacunación que nos brindó a los padres la oportunidad de traer a nuestros niños de la institución para hacerle una revisión de médico general,
la entrega de medicamentos gratuitos y también la jornada de vacunación, que ha sido excelente porque todos los profesionales nos han explicado para qué es cada medicamento, por qué lo de la vacuna, y todo ha sido agilizado en excelente orden y el público ha aceptado, todo fue bien organizado. La verdad es que estamos muy agradecidos, estoy siendo vocera de los demás padres. Entonces, gracias por esta oportunidad y que ojalá sigan brindándonos esta excelente. Comme chaque année, la remise du matériel scolaire financé par nos marraines et parrains a été organisée en présence des enfants. L'un des projets phares de l'association en 2011 était la construction d'une cuisine de cantine dans une seconde école, l'école San Salvador. En effet, grâce à cet équipement, notre fondation alimentaire partenaire Funda Salud distribuera à la rentrée prochaine près de 350 repas et mettra à disposition de l'école une cuisinière. Buenas tardes, queridos amigos de la ICNUS. Nos encontramos en el salón de quinto grado de la Escuela María Auxiliadora. Estamos mostrándole a los niños el dibujo que elaboraron allá los estudiantes del grado de la profesora Videiro. Los niños van a ver, van a interpretar lo que ellos nos quieren decir. Aquí nos interpretan que ellos quieren ser amigos nuestros, los niños de Francia con los niños colombianos. Bueno, gracias. Ellos nos han enviado una carta que escribieron el 18 de febrero del 2011 y nos han enviado don David. Yo se las voy a leer en español tratando de interpretar lo que ellos escribieron aquí. Dice la Freixi Nurse, 18 de febrero del 2011. Buenos días a todos los niños de la Escuela María Auxiliadora. Nosotros somos unos niños de la Escuela de la Freixi Nurse en Francia. Nuestra maestra se llama Pireille. À partir du mois d'octobre de l'année 2010, plusieurs correspondances ont été effectuées entre l'école de la Freixinouse et le groupe scolaire Maria Auxiliadora. Après une première intervention dans les classes de Mireille Selle, un échange de dessins sur le thème des oiseaux a été effectué. Oiseaux des Alpes et des Caraïbes ont pu faire l'objet de part et d'autre à de nombreux commentaires.
Suite à notre visite dans le groupe scolaire Maria Auxiliadora, Latitude 0 degré a transmis de la part des enfants de l'école de la Fraissinouse des affaires scolaires nécessaires à la scolarité de nos jeunes élèves colombiens. Un grand merci à eux et à leur maîtresse Mireille. Finalmente, David quiere decir unas palabras a estos jóvenes que han venido participando con la Fundación y con los que nosotros nos sentimos, además de agradecidos, comprometidos también, porque realmente ellos han sacado su tiempo, su voluntad y nos han colaborado muchísimo, y sabemos que tanto los niños como los padres de familia y todas las personas de la asociación en Francia y nosotros aquí estamos muy contentos con el trabajo que ellos han realizado. Entonces David quiere decirle unas palabras a ellos. Tout d'abord, je voulais remercier l'ensemble des jeunes étudiants de la Fondation Latitude 0 à Barranquilla pour leur accueil, et les remercier aussi pour l'ensemble des actions qu'ils font donc à Barranquilla et aux alentours de Barranquilla tout au long de l'année. Car forcément, sans les étudiants, sans Marlène, sans la Fondation, nous ne pourrions rien faire donc, en Colombie. Par conséquent, c'est vraiment un appui de poids, et j'espère que dans les futures années, d'autres étudiants viendront compléter un petit peu l'effectif en Colombie, et nous espérons aussi, pourquoi pas, au cours de l'année 2012, de voir l'ensemble de l'équipe étudiante et Marlène en France, où bien entendu on les accueillera les bras ouverts. Merci. Finalement, nous voulons dire que nous sommes très contents d'appartenir à la Fondation Latitude 0. Finalement, nous voulons continuer les activités dans la Fondation et avoir l'opportunité de voyager en France pour partager avec les personnes qui travaillent dans l'association en France. Au cours de notre séjour en Colombie, nous avons eu l'agréable surprise de rencontrer le premier parrain colombien. Lors de notre entretien, ce dernier nous a fait part de sa volonté d'apporter son soutien à un enfant en difficulté que lui-même a connu au cours de son enfance. Le leitmotiv « aider à s'aider » prend alors toute sa signification.